Nandoon ka pala sa kabila. Dito ako nakabang. Bumuka na. Pumuka na? Ito. Ibig sabihin, sumubra na. Override. Overwrite na siya. Look at this. Wow. I-zoom ko nga. Naka-zoom. Godzilla. Oh, Godzilla, bumuka. Dragon Fruit. Ha? Override. Sayang. Pwede pa yan sa gilid-gilid. And then, Mr. Wu. Oh, Mr. Wu. Mr. Wu, Dragon Fruit. Yeah? And then, Yellow. Sugar Dragon. Wait. Ito. Ay, di pa masyado hinog. Yung isa, ganon din. Masyado. Yellow na isa eh. Dito, bro. Diyan. Ah, very big. It's too big. About 700 grams. Almost 1 kg. Almost 1 kg. Thank you. Almost 1 kg. It's too big. Yeah. Yellow dragon fruits. Okay na. Okay na. Pause ko na. Ah,